Hi. Hello, hello, hello. Laro po tayo ngayon ng Ink Game. Ganda po to eh. One more game ka dyan. Powers. Medic tayo. Ano to? Teleporting gambit. Clap to sa places with nearby. Oh. Okay, maganda din. Guys, maalam po ba kayo mag-chess? Chess. Paborito kong sports. Chess lang. Chess lang ang paborito ko. Mga blader. Oh my god. Yung ba yung bago? Yung gambit na yan? Oh my god. Ba't ako? Huwag niyo ako barilin. Huwag niyo ako barilin. Hello there. Di wow. Hello there ka pa dyan. Join next game. Oo. Yay! Ink game tayo ngayon guys. So. X recorder. Guys, ang app ko pong ginagamit sa pagre-record. X recorder. Napaka-double yan. Walang bayad. Everything free. Wow. Tas diretso yan sa sa iyong gallery. Kaya sa double yan, pre. Wow. Come on, bro. 2 minutes. Siyempre, hindi ako maghihintay ng ganyang katagal. Tralalala. Let's dance together. Ala, umalis ka na dyan, frontman. Uba. Punta ka dyan, baka mabaril ka pa dyan mamaya ng guards. Ala, hello there. Wait, please not use me. Baril ka dyan, boy. There you go. Team tayo. Tara na! Red light, green light. Tas sunod, dalgo na cookie. Cookie. Sino gusto ng bandage? Alis. Tara. Giliders muna tayo. Wow, buksin. Buksa. Bilis. Aba. No. Pocket sand. Gagamit ko yung mamaya. Ay, wow! Barel. Tulungan kita. Tara. Let's go.
Ouch! Okay ka lang, pre. Bandage drop. Hoy, kunin mo to! Ginagawa mo. Kunin mo. Hoy, pre. Pre. Kunin mo! Ano naman to? Si Amx, bahala ka na dyan. Aha. Instead, I'm gonna... naman. Bigyan na ng bandage. Ouch. Bigyan kita bandage, pre. Ayun, may nakakuha na din. Bago malaman, walang to find the 3 others? Weh, 3 kayo. Saan kaya? Di ba yung isa, guys, nandun sa lobby? Ay, nasan yung isa? Yung isa nito. Siguro, nasa Dalgona yun. Roll tayo. Roll. Super Phantom Step. Oh my God. No. Oh, no. Meron na akong Phantom Step. Sige. Pero gamitin muna natin medic. Mamaya na yung Phantom Step na yan. Skip nyo na. Very good. Very good. Aba. Aba, nag-uura farm. Nag-uura farm. Ora farm. Oh, Ora farm. Klaseng pag-uura farm yan. Malis kayo! Aba. Ito'y 9 o'clock matulog ha. Aha. Guys, bilis. Yay! Ay, mali. Intermission. Seconds. Ay, tulak! Sana talaga kayo, umbrella. O kaya yung Mona Lisa. Umaga, brother. I can ha? Bago malaman. Wow. Tulak. Sana umbrella. Sayang. Ay, wow, ako sa hulihan. Galing.
Guys, pwede makuha yung squid. Yun, sa wakas. Sino kaya nakakuha ng squid? Oy, Mona Lisa. Yan, deserve mo. Ikaw kasi kanina ka pa pumupunta ka dun sa picture ko, ha? Hehe. Mabuti nga sa'yo. Tayo. Si pare. Ay, hindi. Iba yun. Itong babaan to. Nom, 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 nom. The hell? The hell? Ito yung haha, unggoy kayo. Bro, cut ka dyan. Gusto Mona Lisa. Ano, sipat. Tapang. Sipat. Ikaw ha, sipat ka pa boy. Phantom step. Ha? Nawala na siya dito. Dito siya dati eh. Roll ulit. Roll. Phantom step uli. What the? Phantom step. Ay, wow. Phantom step. Give me the fork, brother. Kimbap. Nom, nom, nom. Yay! Lights out. Ay! Sakit! Ay! Push. Oh, aba. Aba, ba't natakbo? Hahaha. Oy, madaya ka. Aba, natakbo yata to ah.
Sakit. Mamaya tingnan mo. Mamaya patay na yan. Ay, wala na. Aha! Bandage tayo. Bandage drop. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Bandage drop eh. Hi ho hi ho hi ho hi ho. Alisin nyo na si frontman. Ayoko niyan. Gusto ko tag-upwar. Ayoko naman eh. Anong hide and seek? Galing. Let's go. Oh my god. Hide and seek. Bago malaman. Chicliteria, bicicleteria. Bray. Click and text bacon. My gosh. Come on. No! Why am I Seiko? I wear my hider. Nice. I'm gonna go here. Looking back. My gosh. Bro, it's literally here. Okay. My God! MG! No yun! Akin ba? Oh my God! Hala!
Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Dodge! Oh my god, dodge. Dodge! Dodge. Oh my god, dodge. Dodge. Wah! Bandage. Oh my god. Oh my god. Ah, dodge. Ouch. No. Return to lobby. Oh my god. Oh my god. Ano yun? Ano yun? Wow, oh my god. Iiba na lang ako sa phantom. Magpa-phantom step na lang ako. Powers. Yung phantom step. But it's kind of cool. Subukan ko to. Huwag na pala. So, yun lang guys. Yun lang po. So, bye-bye. Bye.